आसनसोल बीसीसीएल के बोटरा ओपन कास्ट माइंस में चल रही अवैध उत्खनन के दौरान धसी चल 2 की मौत, 2 घायल। अब भी खदान में फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू जारी। पश्चिम बंगाल आसनसोल कुल्टी थाना अंतर्गत बोटरा में चल रहे बीसीसीएल के ओपन कास्ट माइंस में कोयले की अवैध उत्खनन के दौरान अचानक से चौल धंसने से 6 लोगों की दबने की खबर सामने आई है। वहीं इस घटना में अब तक खदान से 4 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। बाकी के 2 लोगों को गंभीर अवस्था में आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं खदान में 2 अन्य लोगों की दबने होने की आशंका जताई जा रही है, जिनको बाहर निकालने के लिए पोकलैंड मशीन की मदद से रेस्क्यू की जा रही है। घटना को लेकर बोटरा ओपन कास्ट माइंस के आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल और सीआईएसएफ तैनात है। वहीं लोगों की इस भीड़ में मृतकों के परिजन भी शामिल हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं देखा यह भी जा रहा है कि कुछ कोयला माफिया मृतकों के परिजनों को मौके से भगाने की भी लगातार कोशिश कर रही हैं, पर मृतकों के परिजन मौके से टस से मस नहीं हो रहे हैं। वह किसी भी हाल में अपने रिश्तेदारों के शव को एक झलक पाने की आस में खड़े हैं। उनको यह उम्मीद है कि शायद इस घटना में उनके परिजन जीवित हों और प्रशासन उनको बचा ले। यह घटना इलाके में कोई नई नहीं है। इससे पहले भी कई बार बोटरा के इस कोयला खदान में चौल गिरने की घटना सामने आई है, जिसमें दबने से कई लोगों की जान चली गई है। बावजूद इसके कोयला माफियाओं द्वारा इस खदान से अवैध रूप से कोयला की उत्खनन और उसकी तस्करी कम नहीं हुई है और आए दिन 3 से 4 ट्रक कोयला निकालकर इलाके में स्थित कोयला भट्टों में खपाने का काम काफी जोर शोर से चल रहा है। एक मरा हुआ व्यक्ति पाया गया है। 2 लोगों को कंप्लीटली वो डेड ही हैं, उन लोगों को निकालने का प्रयास मशीन के द्वारा किया जा रहा है। ये आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। हम लोग हमेशा बीसीसीएल के सीएमडी से लेकर नीचे अधिकारियों तक कहा कि इनको सबको पिट होल्स को आप लोग बंद करने का प्रयास करिए। ये हैंड इन ग्लोव्स, वो सेंट्रल फोर्स हो, प्लस में वेस्ट बंगाल पुलिस, वेस्ट बंगाल की जब मुख्यमंत्री जब जिस कोयले में शामिल है, बालू में शामिल है, उस स्टेट में आप क्या बोल सकते हैं। खुद वो ईडी के यहाँ से फाइल चोरा के ले आती हैं, डकैती बोल रहे हैं। उस फाइल तो नहीं, साथ में आईएएस ऑफिसर भी थे, और वो लैपटॉप और ईडी हार्ड डिस्क सब लेके आती है। तो उस स्टेट में आप क्या सोच सकते हैं कि क्या हो, ये गुंडागर्दी के सिवाय क्या सोच सकते हैं। अवैध उत्खनन निरंतर चलता रहता है, तो इस पर प्रशासनिक कार्रवाई क्या होती है? प्रशासनिक कार्रवाई आई है, आपको दिखाता हूँ मैं यहीं से विहंगम दृश्य। वो सामने देख रहे हैं, बांस बीच बीच में लगा हुआ है, इसको रेट होल बोलते हैं। इसके अंदर से लोग घुस जाता है आधा किलोमीटर, वहां से कोयला निकाल के लाता है। जब इसको बंद करने का प्रयास किया जाता है तो वो लोग सामने में आगे बढ़ जाते हैं कि हम लोग के ऊपर डाल दो। तो एक्चुअली सारांश अगर हम लोग ले तो गांव के लोग मारे जाते हैं। गांव के निरीह प्राणी जो 2 वक्त का रोटी कमाने के लिए है, वो लोग मारे जाते हैं। और जो इसमें माफिया तत्व हैं और जिन लोगों की मिली भगत से सारा काम होता है, वो लोग ऊपर ही ऊपर मलाई खाते। तो केंद्र बल भी यहाँ पर ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि केंद्र बल का ये यहाँ पर स्थापित है, लेकिन केंद्र बल है मगर जिस रेशियो में होना चाहिए उस रेशियो में यहाँ पे डिप्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि कोलेरिया की हालत बहुत खराब है। जब महाकुल कल्याणश्री प्रोजेक्ट अभी आप मैंने बताया 1-1.5 साल में शुरू होगा, उसमें सेल, बीसीसीएल और ईसीएल के कुछ पैच लेकर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। इसकी कोल इंडिया से और सेल स्टील अथॉरिटी से दोनों से करीब करीब सामंजस्य हो गया है। प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। ये प्रोजेक्ट होगा तो यहाँ के इलाका वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। খবর পেলাম কি এখানে মানে ইয়ে হয়েছে, আমি মানুষ দাবাইছে, আমি এসেছিলাম আইলুম এখানে দেখতে। 5 ঘন্টা আগে আমি এখানে এসেছি, যখন আমি এসেছি তখন শুনলাম কি 2টা বডি এখান থেকে বার করেছে, পাদে মানে হোসেছে এলএম হসপিটাল নিয়ে গেছে। কটা রিকভারি হয়েছে বডি টোটাল? আমি তো কতজন ছিল ভিতরে? আমি যখন এসে তখন শুনলাম 2টাই মানে নিয়ে গেছে এলএম হসপিটাল। আর হোসে আছে। এটা কোন কলিয়ারি? কোন কলিয়ারি? এটা বর্ডার কলিয়ারি। কি করতে এসেছিল এরা? স্যার এখান থেকে মাছ থেকে কয়লা নিকালো, কয়লা চুরি করতে। ওরা ব্যবসায় গোটা গ্রাম যার ছিল ওরা সব এখানে এসেছিল, ওরা হোসে ছিল, ওরা নিয়ে চলে গেছে এলএম হসপিটাল। এখন কি আর ভিতরে কিছু আর হয়েছে? এখন তো ওরা বলছে 2টাই ছিল, আর এখন আমি বলতে পারি না। দেখি যদি ওরা ওর সঙ্গে কথা করি, যদি আছে তাহলে ভাই ম্যানেজারকে আমি বলবো যে ওটা বার করতে। আপনার নাম এবং পরিচয়? অশোক কুমার পাসওয়ান।
বার করছি। আমি সকাল থেকে আমি অফিসিয়াল কাজে ছিলাম ডিউটিতে, হঠাৎ শুনলাম যে এরকম স্লাইড হয়েছে একটা পরিত্যক্ত বিসিসিএলের একটা সাইড আছে বড়িরা সাইড বলে, সেই সাইডে একটা ধস হয়েছে। পরবর্তীতে লোকমুখে শুনতে পেলাম যে ওখানে কেউ চাপা পড়ে গেছে ওখানে আর কি। মানে কতজন আছে না আছে সেই বিষয়টা এখনও পরিষ্কার নয়, কিন্তু সেখানে আমরা যাই, আমি গেছিলামও, জায়গাটা দেখতেও গেছিলাম, 2-4 জন 10 জন লোকজনও ছিল সেই ক্ষেত্রে। এবার সেই জায়গাতে গিয়ে যেটুকু দেখলাম যে হয়তো একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে, কিন্তু এই জায়গাটা পুরো বিচ্ছিন্ন একটা জায়গা। বড়িরা যে রোড, ওই রোড সাইড থেকে প্রায় 200-250 ফুটের নিচে তাদেরকে নেমে থাকতে হবে। আমার মনে হয় যে যারা এখানে এসছে বা এই কয়লা তোলার প্রয়াস করেছে, তো এখানে যেমন ওই জায়গাতে বিসিসিএলের মেশিন যাওয়াটা খুব মানে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ওখানে বিসিসিএলের তরফ থেকেও বারবার মাইনিংয়ে যত ইলিগাল মাইনিং আছে সেটা ভতাবারও চেষ্টা করা হচ্ছে, ব্যারিকেড করা হচ্ছে। এর আগে আমরা কাঁটাতারের বেড়াও দিয়েছিলাম সেক্ষেত্রে। এই বিভিন্ন রকম করার পরেও আজকে যেটা শুনলাম, এখন জানি না যে লাস্ট পর্যন্ত কতটা কি দাঁড়ালো, তবে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছে। কজন ছিল? শোনা যাচ্ছে যে 3 থেকে 4 জন শোনা যাচ্ছে। তো একদম ডিটেল যে একদম এতজনই ছিল বা এটা আমি এখনও পরিষ্কার বলতে পারবো না। এখনো পর্যন্ত কজন? শোনা গেছে যে 2 জন বেরিয়েছে, ওখান থেকে 2 জন বেরিয়েছে, এবং যারা মৃত নয়, কিন্তু যারা মৃত নয় তারা বেরিয়েছে। আর অ্যাকচুয়ালি বড়িরা গ্রামেরই ছেলে আমি যেখানে থাকি গ্রাম, সেই গ্রাম থেকে ওটা কাছে। তো ন্যাচারালি এই ঘটনাটা ঘটলে আমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যাই ওখানে। মাইন্সে থাকলেও আমাকে যেতে হয়েছে, ওখানে গেছি, ওখানে আমি গ্রামেরই আছে। তো 2 জন মানে যখন স্লাইড হয় ওরা কোনো কারণে ওখান থেকে বেরিয়ে গেছে, এবং 2 জন ঠিকই আছে, সেফ আছে যেটা শোনা যাচ্ছে। আর একজন আকার চাপা পড়ার সম্ভাবনাটা প্রবল, মানে এটা এখনও শিওর নয়, কিন্তু একটা মনে হচ্ছে যেন ওটা হতে পারে। উদ্ধার কাজ বলতে ওরাই এসেছিল এখানটাতে, আমরাও ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে মেশিন দিয়ে করেছি, পুলিশেরও একটা রিকোয়েস্ট আছে। ওখানে বারবার পুলিশের তরফ থেকেও ক্যাম্পেনিং হয়েছে, বিসিসিএলের তরফ থেকে ক্যাম্পেনিং হয়েছে যাতে ইলিগাল মাইনিংয়ে কোনো মতে লোক না নামে ওই জায়গাটাতে, কোনো জায়গাতে। কারণ এখন কুয়ো খাদান করে যেটা করা সেটা নয়। আমার মনে হয় যারা নেমেছে তারা একদম অপরিচিত এই কয়লা খাদানের সাথে, কারণ যেখানে স্লাইড হয়েছে, যে জায়গাটা স্লাইড হয়েছে, ওখানে লোক ঢোকা একদম বারণ ওই জায়গাটাতে। এবার এরা প্রায় 300-400 ফুট নিচে একটা পাথর করে এরা নেমেছে কোনো কারণে হয়তো। তো উদ্ধার কাজ তো চলছে, এখনও কিছু পাওয়া যায়নি, এমনি এখনও কিছু পাওয়া যায়নি। মেশিন নিয়েও যাওয়া হয়েছিল কিন্তু পাওয়া যায়নি সেভাবে। শুভাশিস মুখার্জি, আমি কুলটি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন যুব সভাপতি।